Royal TV bene kontole mi kudo me kudo ye ipo mi ma fonganji ya enache na do kudo mi tonle Royal TV gba vi nu pe no de don se po mi wo gambi lo jan one mi ka odo mi do nu wiwa de wendo me ko beni do ma wu po mi do gbebo jijo lo ti mi na no yoro gbe to me yon nu ide nu me do moje me tan teme le ton bona no pin na mi le chenu kon we mi na bi owe soke de mi me de yin nu wa wendo me ponto wendo me ko ponto le ton le bi patapata si do mi ba mi ye mi ton po de azanvi de wa ile me de mi na togbon pe na inu bona di obona je acho usin kan lo jan ko mi de mi kan do mi we je nu kon bo nu wa mi ton te ton fogbon kleun de na no me we yin do ano edosi no podo obukono mi ton de no azin father ide nu wa yo je mi ma jaye ton mo gbe de tesi azanji jono dagbe awe yi ami bo mi na ken do ko vive de do ko mi ton le to ma fa to vi mo du to gbe to lo fa we cho bo mi do vivo bo de pin pon mi de fide mi de le to lo fa we cho mi o su le mi se mi de pe azon wa to Royal TV ton le bi patapata bo de fide gan le nkan ton mi do gbe ami bo dagbe na tin na do ko mi ton le jono ji le na do ye ke si na mi mera ko meta da o ne mi ka fun bo mi me ji le lo mboku do gbe de oh mi vlavo do o alijele na meto e mo no yan jile so weto mi osu mi na to mi de gesi ganji bo me de Royal TV pon le yan a me le yo de no dolo udi nlelele ka so yin de gbe to me ndokpara Royal TV o dokpara me ra o jera ko te ndo akron por to de tak pe to era na hu mi se bo no kon je na yiri pe to me so de be yo e ma intita ma do nko to era bloka bo evo to me na États-Unis na gbogbo lo bi me gbogbo mi se iro yo mi ro gbigbo me so wa to metro dao ne ro metro dao me no ze me do aliji de gbigbo se so wa to ma o so na mi a check pe bi de bere Eurovision don vision no mi bo no da un peri na ya zo do wendo mi no e ma na gbere to bo jire sin de choto e ma ja gbere kon wa che kon bo de ko re ngunda e ma ro ndo foto ku me no ndo ndi ahu ndi ndo ndo ko alide jina gbo no vigile na mo ko do safun lo zu papa na mo chibudu no kono to no komando ko ve na mo chibudu de me uzi azo mi no me dawe na che na mi me la khuchi o be na o kudo gande me de mira o kudo me mi ga de gbon mi fo ganji de ndogmo me la ko me dawe ye mo yon me jile so me lo su ama do kide ke sina Royal TV kontole ye no yirom do be na dosa finome kope bo kope lo blo o yiko de yinondo ajoma yiko de yinondo ni ayin de wa to asiza de ayin be o jobo yin asiza on lo gbeje ngazo yin me no din do anu mo to manu mi don le ne o fodunde no wa nu gbon na e kan blo na o kwendo de FIFA na tin so tele no de renu so tele ga on de to le me bo FIFA no tin to lo le me be yin me no din do anu le ngazo yin o tan kan to mais non quand autant mais au midon les mais les jefi o jenu kon itele go ka he bonu ayi loji kaka zon ko de je ko de bo ite wa zon bon lo agba bo wa jefi de mi de ni de nzon wa asun nkan tonga mera ko o be na kope e okudo o gande me mi de ena che na we bokudo o me de do gesi mera ko me da o de ndogbon de bi be nu wa yo to ni to ma fa to vi mo du to gbe français o gbe do to le iro de lo la paix mi me we men le mi no do FIFA ite iro do FIFA e de ta era chera me mera o journaliste o mutitan de nando ni ayin gbe to buri gbe fi amado FIFA mandia wa ni amado FIFA mandi pepe wa ndoli FIFA lo tin le to de me ade o gbe do fa o gbe do fa o wa mi sare ya de fotun de ko ya de ton de sare o pangle de giro ade ni pe giro ade to fa o FIFA gbigbo menu imo gbigbo me do me la paix dans la conscience de gbigbo pe to do fa parce que ni ama vodu yeri me ne pe ri do ko to ama se ni ama vo di yeri me ne pe ri ko to ama se ne ni ku to de me ade ma fa ne pe ri do ko to ama se ni ku de gbe ade ma fa ko to ma fa ko ta de glo ma fa ama ni ayin wo zo nu titare mi abi o pe to ro when to de me ade ga fa wa de wo bo ko to ra fa e de bloody bo ingbeto bo ko to me de fa gigo de body e ko to fa ba ingbeto do ado ne be yo tito me merito tito me FIFA kan hikudo mi trophy mo yi prisonnier goni FIFA ka komide mi trophy mo yi oferina di FIFA ka komide mi trophy Royal TV mo do me a mi agba ti no mo mi nu bi ami no gro popo FIFA ka komide ni gara yan mo zo na so ni na gble mo zo na so ena yan me lo su we na so gble me lo su we so o me la ko o coupe be na ite iro do FIFA yi de apa mi le to we do mi le ba do anu teme boya do ba anu mi to de so gbofo na de me la yo jodo nde no iro do FIFA lo yin ayijayi
ouais besoin hotaglo besoin hode ça hodo poropo do to de memide to je ga do to hota de no ko do to lo ndo FIFA ayi jaitin do hodo poropo me ko wetin wo ye dun bo go bo nde ruto meton le ye ma nya gboa gbe meton tran bo do mon lo le yi bo ajandi wa gbe alo to ino ya o pla keun ní àtẹ jẹ tukla gbo do izun pe de me anu mo yi po ya ha me don e ma yin o ami sato ayin ama ja mi teme lọ́wọ́ me re vo zin apodo yi o di da maison keke do wa nde anyon wa awa lodo vivo me bu ka mo dudu vi poasi po ton tonzon me bo hoto e glo fa we nínú aija ina tin do hoto e glo de aja tin do hoto e glo ya tin do hota de glo bo ne mi be aija ide tin do hota de glo le bi se do po ira no po bo na FIFA to ton àmọ́ wèdè nu FIFA xɔ mɛtɔn lɔ xɔ ta ɖokpo glɔ tɔn gblé die gblé tome adzeso hɔn dzi tome adzeso hɔn dzi fleur mɛ xɔ mi dɔn lɛ elɔdɔ mi gbogbo do mɔ afa do mi lɛ o foto mɔ lɛ xɔ mi dɔn ete zɔn bɔ ega mɔ yi. ete zɔn bɔ nde mɔtsi gbɔn o mɛ la ko nde yin FIFA lɔ ŋun mi ti mɛ ne k'atɛ gbɛtɔ ɖokpo de tele yɔ yina ko bɔ FIFA lɔ tsɔ na ti. Mi yɔ dɔ o FIFA ne yɔ yin FIFA mi dɔ mɔ ko boye mi la yin kɛ dɛ FIFA kane gbɛtɔna ko kan fɔfɔ atɔn yɛrɛ kɔ. Atɔn. Ka teta wɛn dɔ ke de ya de fɛn bɔ yin tɔ ka ya yin nɔ a yin vi wa de tɔ yin nɔ wu ne gɔzɔ zɔmɛ bɔn wɛn do na fa anɔ k'i pa si ko mi nɔ sɛn sɛn na mɛ de sɛ de ko wala na mi nɔ sɛn le ba nɔ na yɔ a fɔ de dia yɔ ɛnɛ ba nu le ko mɛ de gbɛ yɔ de do a de ɛnɛ na kɛ nu le gble. Ko dɔ de mɛ de gbɛ mɛ ne lɛ. Wulɛ awo gɔ wɛn dɔ ke ngo kasiro ndo no salon bo tele ko nyare novela za no bo kasiro no de flen video e da so so mo na bro na so don ama ko je se ma ni npon ni be o vi pinpin lo o ko do de mere gbe me de asupo si ko je FIFA kan wo FIFA ene le bi na ko pe do ni FIFA na wa we do me we no beso ni to rafa we do me no beso we do be ga jijo me ato me ko mi don de do ko gbe ma za e mo za ni ka za ko gbonu za to ma de do akhi me za gbe ni yo ko to mo fi bi mo be ko la TV de ma mo mi de be yan de ma ti ga koko ya we ni be mere don ya mo ro yan e don no fi don ko gbe don won e zero ajo e wa ko gbe ne wo so pe to de blo de pe ma ase to mo ko na pe ku kan do idoro fi ase na we ku kan do jina be so e ma ja ho do la lo pon gbe don ku kan do se o de me don fi ku gbe mi abele mo ro ase mi jo ko ni do mi ago wa ene leji de ko de fonu ti tan wen ko no po to topo adi fi pe do an to gbero po di FIFA kan yo me premier critère we mais attends to ovi ko do no po de ko do po gbe yes sen de me attends mais attends le ma o mele ne ko no po mais attends mais ne jo an pe mo do gbero ko lo we do po de pegbe e do po awi go akolu de ado e bo se asiporo klo na aga no lita ine mais de mi no po do we ngan nítorí iro ko ira do akolu nukun to me amoni jijo asiporo ji a che de bi asiporo me ko mo bi me amalo ngam je fo so asiporo klo na bo me ko mi don le ko do lo mo da akolu do to mo di do to gbo akolu ma ngam mo di do to gbo nítorí fi menu ku mebo menu ble àwọn ko je se mo so meri adoka o so se alo to bodo ika adona di wa lo pe to ta me pe na no si wa lo pe ko e ba mo ya mo do nya oyun alide no mo do me ga ya o na de maison fi de ga de mo de no de me no wo ya trouble ama mo fi atongo be ni me ko le pon bo do mo le kede ne fi atongo e do ozu de anye ni ko de tawi bo to no iro la dignité de l'homme ne se négocie pas ni ko yin me do e mo sa to ko poto me ala ko je e ko yin duro su papa ko fi ga kan parce que yin ko yin do ni do wa to me e ma fa ka pe o ne pon di mo to ko no po ji obo ko kan do bo pon lo ga bo e ga ro yan di pe to jagala yo we ne ye ma mu en credit ye mo gba nu fi de no eze me do e ai fi lo ko yin do ma do wa to àwọn ato me ko yin do ra ko fi kan bo ni yo nǹkan fi de agbasa no ko yi e do gi abunu ne we e yo nǹkan tó le pe to amodo me ra o jera ko te o ya ni ami do ne me mo mi ma ni adi nu ato pe to ato ni le si wa o FIFA kan do ya ko ama besoin na gba chato ama besoin a zo kun da o ama besoin do pelo bi ndo to ma do gbe bi be wa lo ni le wo eku po nbo o FIFA jo 18 yo to mi do wo ki go to e do pro mo lo do mi ya gbe lo bi to ne to clé un des ka ho fi de dogbo do foro mi fosi dogbo e besoin o me la ko pe na le ko ami le gombo ando o wa lo de na wu bo FIFA lo na tin mo tin gbe le ne me la ko o da o e do ifo dine
bon walo ene lo le mawu lo jan no zombo yondo o zanjeta o sakije aboji but tono ho mojo video bo wezu no kanga FIFA holo ne mina do o mina kan tana bo kan adana bo do we do ne mi FIFA holo to mi to me nde rena don wa imajaiwa de mewi gbeji egbon fo na nde rena don ayimajaiwa de yovo akudagbeji do mi tita edi ne mi ze mewi to kenu bododo ho me mi afa zo mo ne ho me na fa izon adosi o tu wa volleyball le nda agbezon gbo me bo na de wan na fo ni to me adora do pe video lo alo me pe video lo akwen ko ayro nde no hon ne amado pe video lo de alo me e ba mi ko won ma do azan we we tu aton bo de mejo me fo bo ando ho rigbeto mejo me ina de manyo ne ho de nde ti ne ko lo me pon ina de bo aka de lison ito yi ni lison ito de lison ito yi ayin gbegonu bo kana ko na de FIFA for a be so tito yin be aja ne o de nu akwa don de yan do ni ro ebo ni wa bo ne mi wa kan te boze to mi ton le mewi to tairi bene to mi ton ko ton to mi amodo FIFA si kan mi te de na ho de mi de le cheche ina ve awe ne na ve wo awu vive lo jenu ko yin dodo ita ya dokun de mi do ko bo ho sa avo a to fi mi ton le tokun tele mi do e do to de do atokun le we no do akwe mi le takwe mi no yi fi bo to mi no yi no kon ene ni takwe mi to mi no yi na mi no yi fi wo bo mi no ya kwe na e te wa mi de bo di de zon to mi don we de togo bo di akwe lo kan wa kai mi de akwe lo san fi yo we ya ni ma de akwe lo san fi ya we de me do aba jono hota do glo we mi ago hota do glo we de me aba jono ma de quest send fi ba nta kwa mi no do mi mo we de me lo gan le we kan me ma ne awo mi o sule na ba jono we ne ya ba jono mi mo do de ma do adokun de o to de ele na ho bura he kwa gan lo le ozu alo te yan de ton mi do apon la don we mi nta jo to gan do woze to do po de ho do po glo mi o ze to me de to inde ho do po glo mi o mo nde to gan we awu vetele mo to do po de wo de kwa yan ho mo fi kwa se mo de ndo fe mi na konzo bo mi je FIFA lo din gbe zon ho do po wo me e na wa jobo fi wo bo gobo e ma mo ndudu so afun kaka bo e de gan we ya we ko e ma mo gali lo wo bo nanu gali o so bo de na fon ni apon ko ni o to iro bro o ne FIFA me ni FIFA wa e ba siam ya ro jomdo ya gla po ya ro fi ni ma se ya bo ndo ne adile si me esi me fe nde wi wa ezon ko me lo ezon bi adoma donu ku mo do manyo ni ko de ndi do ya flen ye we si ni ko lo me ko se to lo manyo wa bo an se ndo fi lo tran fi lo ando e tewe a do mi ko fe bo zo ko mi da ti eji we jo ina o ne mi no mo fi le bo ina lo 0 to ji mi ni jo to de me mi ni do bo zizon ko mi don me bo bezon pegbe bo pon bo fle FIFA kan lo na wa do mo an ko de me da o ta o do di bo do ne mi bi o mi don le me ko do gbe pli nyane gbe me do wa tin o to ma do an blo o gan die sole na asitran ne di ozi apa jere jejin ko de lenu tin bo no yi ka mo no tite ale to mo le mo no dodo ko yo de na we je ga be fini we ton ka wen fi o ma we ton we ma menu ka do ti gan gbere boze o ne fuma no agba boze gba we de nu nle do mo no go ihwe gbe bo no yore mo do hun ko yo de abe we jijo de ko lo me amo de adogbon lo e ve a upere alopade abe na lo we ve a upere mo do ko ve de mi do ko so arin ajo yo to bo mi yan do ko logbon le de mi dogbon le mi apon de mi yan pe gbon mi awele de gbon bo ko mi ton me afa ni mi yaze ko ta na lo buze wa to de me mi de cheche bo waze plado to gan mi ton le go ati me de gbedo polo do po a check papo de to de me allo me de ma de gbedo polo do we de nu ho me ma o fara e me bi se e de dandan me bo na yiro e de le je po bo ado onde ezon bo mi de ahunho nlo die mo ene mi nu ama mi ka de kun aton ma bo mi aja kun awe ma gbeje ne mi wa do bo nya gbo amede gbo ndon le bo kwe kun ene lo na bi ho mi do bo alandeji bo de mi te ma fi mi don le ya mo kun awe bo duzun o we de nu me do pe vovo do ne le lendo de na block mo bo ndudu de yin FIFA ho sa ton to ton e na bi o to me je gbe ne le ponji amo ya e ton le mu ya nya gbe do ala na do ihe adokun zo ala bo wa ba bi o to amo we nu e ma mo blo we de to lo me ama ere when de to lo me ama ere preto de ala do jaka ko gbe ton wo e no yiro gleme ton tegbe mo do na du de baba eno do gba ere fi ganji ma do mo ama mo jaka zon gbe me bo wa gbede kai de mi jinyon fidi ne o Royal TV ma do be
bɛɛra kope kɛrɛ o to diɲɛ kɔni domɛsi ntɔ wɛ o to gbɛtɔlɛ ne ka te dɔn kpɔ ne ma ye ma ka do jan e bolo ni a jɔ fiye dɔ ne o ka dɔ mɔ nɛ wele nu o mɛ aw sera asi a sɔn o wekunu a yɔn gbɛlɔ mɛ nɔ gɔnu e yɔrɔ mi bɔ mi wa fi di e ka se mi bo dɔgɔya di ma ka ye de se mi bo dɔgɔya wele nu mɛ de bo de kun kɔnya dɔ tole le do a dɔkun nyɔnyɔ zinzin tɔn lele eze mi bo na sa do gbonu na do hɛn tɛ nyɔna wa ko gbeni bɔn gbɛnɔ kpɔ kpoto wɔnyi na de kpɔ ɛtin wɛbɔ ɛblo mɔ. peno kpɔ ko wɔnyi na kpɔ ɛtin wɛbɔ ɛblo mɔ bɛ tɛ da o de wa lɔ afɔ de na de tɛmɛtɛ fifa tin lɛ nɛ mi kɔnɔ ya o mɔbɔ yɔn dɔ dɔ ni dɔ to de jɛ didɛji ka ye to de jɛ wɛgbɛ doji yɔn dɔ sɔmi ye blo zesu dɔ mi ya du gan e ma du tete dɔ mi ya du bɔn tete ma du bɛɛ b'a yi nɔ logbo ɛdu gan nɔ mɛlɛ si bɔn wɛgbɛ nɔ bɛɛ bɔ yɔn jɛ so de ji. mi lɛ mi ka se kolɔ sɔ ma se kolɔ do dɔn mi se ya xɔmɛ bo dɔ de xɔmɛ fa ye be xofo. nítorí mẹ́rin pọ́pọ́ de gandu lọ kọ́ ẹ̀ ká tọ́ ma ẹ̀ ká do asi ma ẹ̀ gali jẹ́ ye gọ́ọ̀sán àsọ̀mọ́ ẹ̀ ẹ̀ jẹ́ kọ́lì ma gba de pépé ma onukɔsu onukolɛgba wọn yan si ma. agbonya gidi. wɛ e dɔkɔ ni mamla mi minnu gbagba mɛ dɔn. nyakpɔlɔ mɛ kɛ kama di mɛ nɔ bi. yɔsi si ko mɛ to di wa yazɔn mɛ bɛ kana wa n dagbe de. inu ko de o. mɛ di pɔkɔ de fi ko dɔ di mɛ yɔnu efo sɔn. tabi. mɛ yɔnu dɔ ni e dɔ a gijɛ mɛ bɔdɔ kama je dɔn a ye tivi de dɛ e dɛ mɔ. yede kojɔ ye kojɔ azi awu dɔ miɛ wula yalu. aw dun wa wula dɔ fidɔlɛ jɛ kɔmɛ mɔ kɔkɔ ya ne yɛrɛ yɛ kɔmɛ kɔnu troisième transo wa ni de mori kutu gbe a ye tivi ma de e ma ti yɔnu yɛrɛ fɛ bɛɛ ne tomi dɔn nu do de tomi dɔn bɛɛ ne tomi dɔn bɛzɔ akɔlu dawulɛ wɛnu kɔ y'o donu to yɔ nítorí àmọ́ àmọ́ pẹ̀tọ́ ọ̀jẹ̀ pọ̀ di bó bẹ́ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ inú kò péré ní dẹ̀bí má gbà ẹ́ mẹ́fẹ́ wọn náà gbà ẹ́ mẹ́wúrẹ́ má gbà ẹ́ ó tutù náà gbà ẹ́ ó tutù má gbà ẹ́ wọ́ọ̀sù pàpà iye nínú àbíọ̀wíọ̀ mẹ́ mo lọ sí ewúso gan ẹ̀yẹ bá bolo yẹn ká dẹ́ ẹ̀yọ mẹ́fọ́ náà bolo ń jẹ́ wa ẹnu gbà bíbọ̀ àzọ́dẹ̀ bẹ́ ẹnu kíjọ bí tọ́mi ló nù tó jí fọ́ títà rẹ̀. nudo wẹ́rẹ́ zọ yẹn lẹ. nudo kókó de tọ́gbó mi dọ́dọ́ ní mọ̀jẹ́rẹ́ ìgbọ̀gbọ̀ ẹ̀jẹ̀ náà gbà ẹ́ wẹ̀ ẹ̀ bolo dọ̀kó ní Benin ma bolo un siècle sata ko kan ko ne ma blo purification de ma tin bo to na to mi dona do e da yo purification mi de to ki klo ye le to we e ma tin mo mi ado ba me ko mi no mo yon ren ko klo vi mi no blo décembre no e klo to ba décentralisation de mi ni so sa na mu mi de kai fo o me na ko fe na mu to mi de se ka na mu peut-être mi jẹ́ mi lé sí ya mi jẹ́ mi lé sí de 1960 bon mi alẹ́ wa tẹ́ ẹ̀dín kẹ́rẹ́ mi ó blo pé kàndé fọ̀tàn wa ìkòtò. mi a bi blo mo mi a de décentralisation du cabé na blo un siècle wa. mi a blo pé kàwé kó wa ìkòtò wa. ìkòkò náà mother fiba. mi a grand pa bọ́kọ̀ mi máa yí dín ní mi la. mi náà ó ti dán bọ̀ kọ́lu náà dùn mí mi náà ikọ́ tó tún àfọ̀ wọn náà dùn mí wọ́n fi mi tán de mi jí lẹ̀ mo de mi kánà ìdí pé nà sọ́sọ́ bẹ̀ nà sí kakó wọn gbẹ̀rẹ̀ yọrọ. mɛ ko lɔ lɛ wɛ dɔdɔ to lɔ ma e ma nyɔ wɛ zɔn mi dɔ ma. nítorí mɛsisan náà do kɔgbɔn ó bɛ zɔn pati wɛ gbàmɔ do gbã e mɛ aga pati gbã de do gbɔn pati ó gbã zɔn mɛ ko awɛ de ó jɛ kpɔ kókó wɛnu de tango wɛnu de mi se rɛ yɛ ma dɔ ko do gbèrè kplɔ mɛ sisan wa a ko ti sɛ ní àyà gbɔ mɛ ganji di a se ko n'edzɔ ká mɛ la o de se alɔ bolo le rɔ mi ma to yi mi ma de akɔ akɔba e tɛ sɔn wɛ dɔ mɔ a dɔgbɛ tɔtɔ rɛ mi nya. Diru pono na du kope yaro dawo maja dawo ro kope de ka wo dana vi ga diplôme de ga du me ro poti me yo Dangote e ya won to ni no ponto me dawo de il est le premier milliardaire africain dokuno de do wo bu dokle to bo no suta kwe wo yen me tita de Africa gbeji me wi to lo bi me gbelo me bi complet me wi to gbeji le premier milliardaire africain ça Dangote ma do baki e ma ye se we gbo no de me dawo agara du le Dangote ma livrer to gande de to lo me de pe ma ka yen zo to le me iro gokore lo ya to kwa we de me da ko pe do mo lo iro ra ko ka de peji bo na re de ko ji don ren bi yo ko gbe bo jeji si kam ya no ko ma ko de zo me amo to gande wa bo na mo do mi le don to vi le lo ye do nu e de si mi le na ko ka bo to vi le na blo lo bo to na inu ko e bo de sere senti o kaka e na chuzo fidi mais on bloque hier pour dire mi de kodo wa amo ma kodo wa ni de coupé wa de il de taudi de 5h du matin na wa flin de 4h mo gagne euro pour godo we na fuma do nya e de bla de fi e de tu magalo ki fon za wa do money
ni kiswami no yane mais de kiswa me melo no wena amoni ma kiswami bon maman yane game e yomi de 8h na to de 10h na di ko wenunde ko ve e ma go kwa mi wenunde azonje ma kwa masi kwa mi wenunde ndewa e ma tompeje o te mi na do be na wani àwọn mi ra o je yomi ni ko me fia be to supo to nu mi do le nu kla ba yo eritroji po be no yiro mi ra da ma ga yin de to ga to yo ko pe fe ya do ko ma do tande voto des États-Unis ma vo parce que tout jo gajo ele ku don fi po mo le nu me do alo ero kora le no kora ka wazo ya bi to kan mi dole mi le ma di faiseur de roi blo ma di to do mo le do mi de po won wa de mi na wo to me fi na fa bo be ni wa sunu po nu po na vo mi goko mi de bo no po do ko do pe po ba mi goko mi de bo no po bo do ko do pe po me so mi ye blo bo don ya de sin bo don ya mi no ya wo ya wa de to de le me wu ndo da ibo me la o da o e wa na pa jile de le bo ze nu ku mi don don de le o bo do ke be ni pa ido nu ku je la e kono raison Royal TV be ne konto le me kudo me ku pon podo o ye ipo be na ko pe podo o maître da o po si o jono mi ide nu wa kwendo me ko ton ji de te sin asanji àwọn ko de mi no do bo no FIFA Martin zan ita bo wezu no kanga e no chiro to de le me mi no se mamolo bo no me le timbo le no bloso de no de le mo me gba won podo bombu de no de bo fi bi no kan camion you don't believe in le boy le fide na sado e no bi ba boy no go do mo si se me le do me don ko gbe do le don ni me le don ko gbe do le don no mo tem no je nu e no saro fun eji nu mo nko ran na ran no anu bo aka bi o ko ve o ko me ma mi on lo jan kere bo to no be wezu de mise FIFA hozo ho me ma vodi bo go ato ji mi ja to gan le ho do gbe bo mi ado so mi ho mi ado mi to anu pe bo no po bo do gan e bo ado politique poli ne do politique kere nuwe bo ne ayin beto bo sena we mi zizi politique nuwe bo ahona da o ni ayin me we ville nuwe bo ahona do ita in politique we ne mi ati politique me so mi de mi no blo adokunu to de voleton de ye do ayi bo no zin zonligbon to de ma do ron aleji na do yin tokunu tegbe we bo ezira yi politique ma yin onu mi o me we ville ton o ku mere voton mere vogu we e di do mana pajirejin o maître dao gbigbo maison no wa e ka no de amasin ton bo e bi ho mbubla amasin obodo na e na yo po vudin adam no na azan ton bo e na afan bo jajore me ton le ma kwegbe bo dao te kon bo do zun kaka bo sa negbon to jibi ne me de no amasin lo kan adam no bo ya jajodo e ye we si ya be gbede mi yi na politique lo we mi o yi gbe na dodo mi ma ja gbedo polo to gbe mi gbero maja gbero polo gbere politique wi o e do ya do we to politique yan ancien gbe gan do kan to vi no vi de gbero polo do ko me gan mara ko bodu kan e ma ye do ado ahun do we yan de to be gba re be ya je flen bo dai de dai ya do itezi hun ho mi de yan do atavo yo hun mi de ma ai gba re don ya do mo no hui mi amami we no do mi amami ne to ahu gan yan plan opo no ko sopo wa we so no le ya tite bo kan so bo ado ya ne mi wa ne ditro na hu me haro amo ya di bu honu bojo no ton do be ni npon wa to wa ti ni npon pajira lo me di e wa je de anje ya se cha po mbo gale le bro ni de no jiro do politique nu nyanya we yovo we pon to de we dodo o sinsin ge lo o amasin ya kan de no don amlon do agbeto we amodi yo wa len nde no jiro do politique pon bon wa modo ajakadu gan we no ma to vile bone e ma yon wa yo zo aze bo dupo lo eton po bo hun idele han bo kan lu to na avo bo ti atokunu eton ji ne mi na pa jire mi le ma le to me fi ne yan do to kan rovo bo ya do bene ma yin to ne bene ta idi de o sous préfecture no ti nko ton e ma bo me de pati anele yin me de zin to gbo wa yin gan to na mvu to vi na ze de ta bo ze sode bodo dukan me de togbo si nu enu enele yewe pati ami fi e di don na mi pajire do ni poko mi don me de mi we konu bo o de o akolu mi don le to ka je gande me e wa lo kolon le wa ne mi na se me ra o da o ke khore di bodo kholo kleuma bodo ho ka bodo do me ko mi don le to anu te bodo pe ma po anu pe de ma me ko mi ton le da yi mo kan fun ahwan e ma yon de yan ahwan ne togbo mi ton le ne togbo mi le ton le yon de yan ahwan yovo de re gan dudu lo nele wa mi ye ma wa bo ape mi une do me ko mi don le ya o do nde yovo no yoro do nyon ya wa funfun ton experience de la guerre ye mo no fun awon ede le chenchene ma je flen do ho do mi de ayina ja ho do mi de abo mi do ya pon do
ni aze tore wa hware to lo me wa pon ganji amuro me de yin ogudu to me de duku na vun to vi no fi bo du kan lo enu sin kudu to de yo yovu akuda bo mi no do ko lon le mi amodo e no jinjo ko e ton bo no ku ibo no pon do to yo le din ye ka de nu kon yi ma nu kon de yi de mi emi na gba e do ma ne yi nu kon bo ka gwa do bo da lo kwe hoji bo kwe je si bo so je kwe zanji na ere mi le te ayin mi de kwe lonu e te adu fi mi ton le de bo de mi se yovu le ndi mi apon bo kwano bi o mi wi to le me ayi yovu to me amodo e ma do ayi gba de ran po agba e bodu ne mi e na po fi wo bo e na ho ba ma do khuru po ani yen kwa de no yoro do France fa di mo mi sin san yo zo go e wa gangan ni aze yovu kwe flan do po 1 euro din 1 euro est égal à 710 francs CFA ni aze akwe pon gba e ko ya we wu amo e de yo yovu sin kwe dollar do po me 1 euro amodo 710 francs mi na mo de me e blodo we nu mi le mi yan ko di fi bo de kwe pon gban din ne yovu mo do apo to me don wa de e ra ho nde mi le mi ron ku pon gban don boblo amodo de mi ko ga bo ko pon gban nu e be do ayi jai lo mi te de ta so mi le fi nu kuma mo jenu me ma me nu kuma mo jenu me we zo ndo ho me mi abezon mi a mi nu anyu awudora enwe be ni pon ko mi don me kle un fun di e wa chichi do be afla papa de jogo me boy mo e we du le me de e kun ko ne o to e ton de to bo fi de njabo ke ko lo ni na ti me ya we ganji bo amun kun je me de mi aze ko yo do to de me mi le we ya do be de to nkan do khoropo wa sun de no wa e ma dike bo na yan Benin to ro Togo to alo awon ni to me wi gbeji to me de yo agbo do khoro awon mi ni se Benin to na to vile ni so weken ne mi se Benin to ne jijo din nde bo ne mi dre alo do lo din to gan mi don le nukun e to amo ma me de do kan wa mi le nukun e to amo lo ma amo ya e to ma yi do ne kan je me jiji me ra da o do do ko won de fun je me si bo do ya le na blo e mo no yun de jijo yo no ni se ma wu mi le no mo de fi yo bo ma wa dagbere ya Benin to na nu yo de jijo din ma wa dagbere ko mi bo ne Benin to vile nu poto tere le e amodora adokun de le ti mi si bo ma yan e bo yin adokun bo yo vo le nu afi bo abe fonu bo beta de me di yo de bon iro symbole de l'amitié mi ro ku de le wa igbogodo we nde yin nu bo yo vo le ye mo ro adokun bo abe zon to mi don fi mo be to don me don le beta di yo ton gona o kran fro de Benin kran beta di bo no kwa hundo nde nya tokun to mi don me le ton mi wa ho bo ipe to gan de ton ganji wa iflendin we bo to gan mi ton de iflendin wa bo mi do ne dodo e do tantan bo lole do agodo lole mi no do mu no ipon de yovo to me ne yovo lole ozu no afi bo apon lole yan gbe do aga hun vivo ye ka afi agbe ko agba e de sami de iwa yan ho akoko ya le to bodun iwa yan do hotel bedu tele me mi don le ga gba ene le ya gbe mo chengide le agbe wa nugbo ndi do to gan mi ton le ye magu ye igbe bo se fo lorote de zero te otogan yo wadin e do jagoda mi amblo janwe bon de ti bo yo développement du tourisme ina wa to me mo apon to bo no to e bo ayi to ni anu yi to godo bo ipon mi le mi no ibuno ipon fi de do akonketin legun de do po bo an 180 euros de ko lo aje ko jigin ah gongbo me ga de ni e go se me fi ma be ko ni ayi se me ni ipon se me ma di nu vonu wa ya do aga gongbo ipon gongbo de yovo to me de aje ton bo pon ni ko de son komi awele ye ma yi son alo mi awele bo an yan ma de ti mo mi no 4 visa ko mi ton de mi no do yovo to me mo be akwela po me we ma pari pon bo ni aje no se do le ko de atin ton de agbe zero nu mele ya de ko en de apo ton le bi ton so ma ko nu wa ipon ale ah bon de to gan mi ton de wadin e de akoko bodo mi ablo nlodo ye kan ablo nlo le do ali we na ito ro bo me ebe mi de politique ko do nu do ri ami de bo to video nu yo to bo do se nu yo sisin ne do to ganjira mo nde do mi de to gan mi ton fon do mo yan blo mi o su de yin o to vi mu le pon bo de nu to me to ta di gbeta ti nkan to le mi fon bo ja lo dren do ndo propose mo do ato gan do yo ni azin do fi o ena na le ta di awon de le to bo mi ton le ibo fun to mi do gbe mi ton ma po atokun da wo bo mi emi asa do to godo ba do de àwọn abo awle to mo ina video ba itan re fi lo da kwete ni mo yan tokun de yan tokun ne ri do ero to itogbo video ton da ide peto ebo ebo ale da ebo bu bo e ma yan video je video e ma yan video ton ka si ro to itogbo video ton yan do aga ko mo wa bona wa yo vo de ewle togbo itan ibo ija tokun na ton do idele ke gbo mele do
kórè ìdọ̀yàn ọlẹ́dẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ìgbàjínẹ̀ mi jó tó bọ̀ ẹ̀ lóko lọ òfìdí tọ́nẹ́lẹ́ àdọ́ mi kọjá pé yẹ ká kọjá pé bó a sin tó yẹ wù mẹ́ẹ̀dẹ́ mi jó tó tẹ́lẹ̀ jí àwọn ẹ̀tọ́ náà kílíbù sùsù àwọn ẹ̀yà yovo susu na wa yin o yovo bene ton mais oui vi susu de yovo yin métis yovo bene ton de yovo de parti ami flasé les jemo mon dit balé il refite mi yangon bo a me ole de mi de kodo a london o e ma yin do Royal TV ro mi bo mi de a lo train do ke si anne ason we susu tin bo de kodo yi di ma bo yin atokun bo de kodo yi ma ason we susu tin bo de ogodo yi ma o kana blo boy na do onukon yi Royal TV bene konto le mi kudo me pon podo o ye ipo nu wa kwendo me ko ton bi be me kodo ami no fogun gbona de me do ano idosi no gan yo me we mi no mo bo no ananu yun de le mi ka so mo ko mi ton bo no ado dule o we je ateji le kazanmo tétan e ma jamo yin gbe lojo na awe wo yin ya mi de nu wa eoji de tesin azanji mete dawo mi de fifa ko do gbe to susu tin bo gbe to di nu bo ko de de ne le ye wa logbon le ye blogbon le ko meni fa e ma de kan ne le de pepe ya ko ma amozo zan ka zan ku ina e de ko ni fodun de no ya bodun lo kuku o fodun ibom ni akwa ma o ma ni amisa enu ye o jesu ibom ni akwa ma o bo ndo ye mi de ko kere bi akwa ma ja o de lo kere pe bo do akwa lola o de kere ma pere nya miro no ma una le koa fodun le koa de le koa gbigbodo e kole wa ma ni gbigbodo ga le koa do ko nu gbo me to gbo bi do le jodun de da idun gbo ni mi vire ma le alo do bo blodo mi ngare de ko so fo ka mo ke ko ve se wa da kuru fodun kan to fodun alors de ko que ka zon zaman ga zanku on dit en français vente affamée na point d'oreille dans les conversations vidi ado ko ve ni de kun de pepe na ma se me na ko pe do ko de dio na do e when do ko to mi do e jijo fiscalité ji mi ne mo o ta ko ni su mi ni le ko mi do to gan dia do flame no président Patrice Talon e rio ta ko de so be recession blo ni ko ma di ta ko de so ma do session de pe do mais là o anis pepe ji ran ni bo do mo e do be me Beneville mi o sule we yin o gan bo de to mi no zin ko ejo bo de to mi no lo awego bene mi no bere mi do mado ko ibe mado no ko mo jenu me no ko ma mo jenu me mi do le so mi de koto no ko ma mo jenu me mi no ndo po gede ngaze bene tite en culture mi do won do menu mi no le ndo po gede yovo da kun bo zakpeto so fecha agbana de dona mi e we do menu mi do de mera ko pe do mo la valeur culturelle est exploitée par des tierces personnes à l'international. Beto kuno ko dade le. Yewe dijon to mi do si adokun ji bodudu. Bon local patrimoine mondial nous de belo bina wa. Bona no do ye kebere to o je de fo won godi o je ye zi atakun do yoji bobu. Bo ye wo ge de so to me ba bi on la me. Mo ni le de ko. Mo mi gbe ma wuri bona. Bo de kaole a wewe. Beru bodo mi na masikunu benevisun benevion dio mettre da ko comme ça wato amma we so dio de le amma we do yo mi amma feu et non le fétiche amma mi do atingoto fétiche do dio wo yin we be vodun borite mais na ko pe wo no vodun borite don vodun ete akoma ba atingoto lo mais ko bindo ji ran le amomi kele je ye ko ya mo rozo ko ye ko ga ma mera o benevi do ko ma timbo ma yo feu isop desere ma mi do eje kusinji non le no benevi mo ngodo ko ma timbo ma vertu le c'est que te mi do vertu de mi asaru yo vo gbeji mo yo vo na wa bo iyeze soro gidiji e do me blenu epin do wo di en lo ma e no ni de do ko e na wa mi go mi na oblo le ina ogun apa wo zo na bio mi do ni do ko mi no kun Royal TV nu bo mi wa vallée deuxième vallée du monde après vallée de Mille wo fi o agba mi don le vi o agbaje de bi e ni re gbe lo bi patapata mi leyin awego okwe bi we bi o kedewe mi ga join le to mo tero gbagba o bro mi no le so ni bro gbagba do mi jo mu de na zo mo ho na go mi mo pe to adun ka ba dogo na to da o no le e de ya so ta dun ma lete mo ma de lete di de lo hono mi nu mo triple mo ti no gbegregi e me ame join le to mo tero ho ma di ho de wo ni to ga lo na za point nya mu de adu wo zera da do me tout à l'heure ka ya itoji e to ga point des années rien dun lo bo ye do me ma kai a o so point lo wo
parce que ni abe foli na chena mi abasi no butu adunu au de takwa suko parce que ndeti me mi prélèvement la source yono itakwa stu ko rozugalo et de ça do togo do ali et de no boulot de côté gobero kono siwe nous sommes des consommateurs n'est pas producteurs mais nous danu nous jami no du et zobo mi no de kheme mais nous ignu ko ni yovo divi ono jokwa do te aviro kakara 18 ans ba ko lo dokolo kwa de vilo na dure gbe to me ono joda kakara pe ko ewe awi wa bunu adoko aviro na si edono bo ni vilo wa gbe trouble 18 ans eno do yo we ma de nya mera copie do widi kwa dia na zandie ni evodo hidi amon de vina yen le mathématique de mati voto beromlo ni vina ton ingénieur en copie il devient ingénieur depuis des dit bosé aliloji azedo posé ingénieur de son ingénieur de amoyo vina et là no blo pel yo o yen ingénieur de pel biblo ingénieur de bakun mais ma copie ma blo bakun copie na no blo pel da on a blo bakun pour bien collaborer copie de quoi de besoin de quoi le perdon bomia ya yi nous sommes là général pays basé dia deji moi ko no we copie yo ko do pote yo ko do pote ti to me na gbe don amo beninoa on mi no blo saadi e mo de po ino wa bi eme mete da o ina che na mi Royal TV bene contrôle nu wa lo e vivi ganjilo amo o nya che de do lo mi bo hun mo do hun to de zin apa mi ko fi de ko jemi lo su ma so de ma so de ina do nyo do mi na ka ho godo ton do poropo bi o mi bo mi a de cheju do poropo spiritual log be ai ko gori de flame bonne matin ko to komede di to vi mi ton le ati sin flu mena e do mi de akpare ko yibo to mi ton de sin flu to ne to lo ka sin flu do di do nu nyo eto e ma de to lo me e do me de nu kun mo ala ne do nu nyo eto ma to lo me be ko to e di blana i khe me da o che di ezi ko ji to de mi akwan de jijori e di do nu nyo eto ma to lo me ne mi ka gbodo ko yo le di bo mi me de yin quand maison wa tole mi ma na mi alo bo mi go alo atolo a ira do mi ka mo me le bo e ka do le wa yi mo e ta to azun bo e man ka yi ho yo di fote mi ya ku clean me ne mi amble mi ho lo di clean de cheju do po me me ra o da o do ho do o de ki ko a fosi sa a lote mi ya do na go ne mi ze beneto mi don on de o da o po mi ndo ayi jayi sin kogo de pelo ble bu me Edouard Lodé me ko mi ton le du na kakawa je gande me ne yado o chobo conférence nationale fadu de kan we conférence de nationale yin afode sa yin Edouard afode no sa to mi ton de fi o de kweji bo edo fodun de kan no sa de ne mi se apajere klende bo mi de nde le do fo ko chobo nu yo le je jojo kan jojo ayi jeji po soko to le gbada o do po jimi on ku ton to be mo kaye ba yigbon mo e yigbon mo ne mi se da la kanjo ye blo accident do poji de jai de to mi ton mema ganji okun enu kun bo kun enu bi okun ho ne ndo mo ma yan ne mi gbere mu re wo afon gra su do come bo afun de fo je flan yan gbo nyon do o kanjo edu asiko bo no bi ho Edouard Sikobo bi ho ne na blog bo e ma kholo abi yo ko me la ho ne ma de kholo abi yo e de dan bo mina ho de nu bo me de ho de nu bo me lo yin gbona de ho gbenje bo nu abi o fifa toje mado ado ai kha dodo o de yo de ho nte akwe na lambo na mo du de me de ho ne to gan mo mi de camera me wa ze kwere am ya ze kwere am o de nu atere pe gbozon abo oze ai ado akwaji de lo gble do inde mi ndo fodun da ho awe de to yo me fi de ijibo wa do igbe dan ho me no iro fi odo dan ho me no iro fi odo oba dan do de ka bora do oba dan ho me mi to fodun da ho de to yo me bone yi to na bo yiro yi non le je kan ya yiro fodun na do me ra o mi lu ahoyo do ezon asiko yo me je asiko yo me amo mi ka de afoyo de kan me je kan me bo igbon bo e mayon lo we cho mi no lenu ayi kha meji no jera mi ko de do mi de din gbigbo de si se ko lo wa takati me we bo awon nu che de di de ton bo de claim me agbaza te yin beten gbigbo de ton o me ra ko be na ko pe ina chi ami ko ma so zon odido wu
Kodi mi do nunde timbo e danda e dona mo ene le bo so si ko ya ina wa chubo bene to mi ton ina mo FIFA mi do e kana ku de do nugbode me Royal TV sin o pin tole po do me do pe o me ka so asun wa tole bi pátápátá po ni ndo mi na ze cheju do po sin dabora ku de bo ka so do ni ndo mi gbe bo gbe pu kede le yo timbo mi arin wa po mi ado do o gba bi nu po mi akun me trele le yo mo ado bo ni wa je ko to na do o ko do me ko pon tole mi yo do me la be na ko pe do mi a mi gbe ku mi a le wa erin wa po na do kle mele o do flen lo achede asilo achelo enanze bona lo mina do ni ndo nyona mi to agun pe to jibo wa era de dede mi an ko lo yin do mi ayro fo dun kafioso bo ando do wonu mo no de do ayigbaji fi ole wenu mo na o kan ayro sapata azo na glegbeje ko to ko do le ma ya rezon ko won gbe tete mi ayro e do ne mi adu dudu mi to ayigba se no so nunu mi to ayigba se no so mi ayro e bo ando lo ni de cheva to ko ton cheva no ko ton cheva nyoro ko ton cheva azon ten ton cheva toton we mi no yro cheva endodo nyina do de a beto de tebo yi nukunde de pinpin bodi do nuyo ma yon we mi no ro cheva ne matin me de ma yon mi abio ayi gbare ji mi de do fi de pepe de na no bo an do me de do lini dagbe yo bonaze oto ayi won gbe lo sin gigo daga fi de pepe de me de na do lini nyina kan mo nko ton le na no bo wa ni do sera ko te yon go lo na cheva lo bo se ni igbe fodun sakota ni madike na lini endo yun di afofin pa bo ko de nyana kan do sera ko te yon lo petapo afi poton pe ba posun poton hunda yon akiso akikla gba to gbo wonzu yakasa mi mo fi oje nu ko nbo ka li ayi oji sin ko mi ro ke ko lo aga yon le yon li fi oko ne dano fi da yon ku tan ne le kai mi ayiro ido ye ndike bo de meresi sera ko te yon mere television yo zin kan gbeto de si akwe to na wa jebo ajesi to yon gbe nde me lo pe níṣẹ́ na zanpo kezepo ni do dagbe to mi kan bio mi no ana kenesi ana to zanku to wo fi ro pa kamera da doji loko azagun mi abio mi do dapo foko si a cheku lo mbodike na yo vo de akwesen le ye ni san kwe de na gba television ko yo ni yo se ra ko te nko bo wa ina chena mi mera khumbo kudo ode do nyaade ji kan bo do singbo mi amia me do pede bo film me oni amo susu eton kere na so jenji do de mi blogon de me do de do kukun lo lebi mete da o meje de do kwa me do akoto mo da ko die ko de ndo aya je die o jan ga ja mi gan akuro gbero to de dagbe don o da jipo to bo do chan ya ga chan wele bi ko mla yi ni ko mla o ba me zume de no fiji sisi jehe o dogun ma we dagbe don bo da jipo to bo da negbe to re a che don ni kono jeraji ni kono mera zon ko legbeji azon de ma tima mere anjema mi ano gbonga zoom camera don mi ano gbonga nítorí alọmilẹ dọnu so bo yẹnu don ye mpe dona no miji ai won gbe na zi yedu miji bo ni mi to mi ma ba ye mi to koko to nítorí ti to mo ba no fi to ko sengboli sara dona mi amo da ido gbo de no dona mi mo da we me vodun da ena dona mi bo jira ko te ma to wo cho ni do choro ga to me o be o ga to jija foto e akonu nítorí nu kiko ma ha mo ki mo ga zi je so gba ni e no wa pe no le no belo balance we e no baile do mo ti to gbedo di ko to we ro ete rimero ye point e di awa bo Royal TV de no koyi di o we me vodun mo to ko pepo mi na no po mo da ko kan mi don bo zande di yo vo de in to ko lu bo mi no pele ino na mi kwe mi ade pon zo mo na blo ni de ko kan de no do ko tata we be do je camera di be no ke to we o je ku ma ko me mi aho boni galoko mi ara da ko pe ndo no vie mi mono do fofo ni mi do duro plano ton fa do plo mi no te ni ero plo san do plo ko mi no yi to ero plo ko mi no yi yo ko do plo mi na ni mi ku yi yi do mi abio mi do po sera ni ti ku ibo apono ko e ma do no vi pe mi se do to ji aji sande di
vidéo c'est clair et na double acteur ena chena mi be pon bo yolo mayen do be to kuyo do kulo ma to kuyo do kulo kon we me ole no yi bo yolo media bo so yolo media bo mi ako goro ena chena mi Royal TV bene kontole mi kudo me pon kudo ye ipo ena chena do kulo mi ton le nu wa wen do me koton de tesin azanji mi ren a vivre nu bo mi do gbe na sunu yonu yo po kudo me koko bi patapata mi me de kayin me bo babo na resto nu wa mi ton le alokan mi ton le yene de gbavi nu peno sin do fune bo mi de mi mone mi de te bo de khiko do kulo mi ton tra la me yin me bo do nu kunu mo je nu me de wendo me sin aliji temetemele mi yura alokan de mo mi de ne le mi na don se po mi bo mi na to podo mi po bo de mi yi me da ho yo le gbodin bo nu yun de gbigbo me na ye bo e ka so clean pẹ̀lú ìṣòro ìwẹ̀ mi ọ̀ṣun lẹ̀ mi na clean pẹ̀lú ìdó ògbẹ́lọ́jì mi mẹ́ ká yín benevi sunu benevi yọ̀nù bó de tógodó lẹ̀ dàgbé mi tán dèégbé mi tán bó yẹ dàgbé lọ́jà mi na sọ mo de dán fílẹ̀ pípẹ́ de mi ò de bó de yẹ mi tán pọ́n Royal TV ìgbàvínú pẹ́ẹ́nù de dán sẹ́pọ̀ mi wó gan bi lọ́jà ní mi tó gbé náà nọ́vi de de ìgbàvínú pẹ́ẹ́nù lọ́sìn gòdó dán bó kò kàn bó wuli yẹ yọ lẹ bi náà mi lẹ bó dọ ẹnà tiẹ̀ náà yé mẹ́ yín do àyè tọ́kù yọ tán mi la ó géré àkọ́tẹ́ yọ mi tó gbé náà bó dọ àsánga gbẹ gánà tín dẹ́dẹ́ mi la kó òkópè bó dọ mẹ́tẹ̀ dá ó kpókó ẹ̀ dẹ́ ẹnẹ́ lẹ bi pátápátá àti ẹ̀nà kọ́ndéjì bọ̀ ẹnà yín etí tiẹ̀ mẹ́tì lẹ téètàn máa sọ̀nù kọ́ndé ayé dẹ́bẹ̀ ó gà mọ́ ẹnà tiẹ̀ náà mi.